habang matudlo kami madyal. Ako. Ito guys. Ito guys. Ito guys. Iulod ko. Hi guys. Shout out na kay Carlet Ocampo. Dali ba na na? May ano guys mo. May ano. Yan. Kami po fans ni Carlin. Majol. Carlin Ocampo. Ang Carlin Ocampo. Ang si Amo. Bon Bustuni. Bustoni. Si Bon Ordona. Si Erwin, yang A. Bea. Tapos si Bustuno. si Erwin. Tapos si, ano na siya kanina sa Kabayiman? Kimby. Si Bustuni. Ariya kay Majolot. Nuway ko pa Tudlo eh. Tudlo eh si DJ mo yun. So guys. Hello guys. May ano ko day guys mo. May linya-linya. May pangatag ko day. Mga ano. Mga mani. Ay, busy. Hi guys! For today guys. May ano ko. May mojolik guys. Matodlo. Sulit pa yabayo guys. Tawa bala guys. Dali di kay slanta. Ay, padlongan ta di. Hi guys. Baka ako. Agad? Makikita niyo yung channel namin is, pangalan namin is Annie Rose Clarido. Luzon, Visayas. Bustoni! Mindanao. Luzon, Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit nasan ka man, pwede pang sumama. And make me better, laging tandaan. Basta ang wellness. Tuloy-tuloy sa pasawa. Every cash your mail. Every something kung kailan tingkeng. Waka waka simpan ini bagus ini. Sa uta sa din dun din dun ler ler lar lar orkar lar orkar ipunak Naniya oh. ipunan Ayan o kaya is ice. manang Mana nga is ice. ipunon mo Tapos nani. Ay! Mana nga is ice mo. panta elephant Bambambati. krokodilo Ay, ayaw. Tapos na. solo pero Natabi na, tipunan Tapos na. Tapos na na. Tapos na yan. Guys. Tapos na mo. Ah. May pinya. Ah, okay so. Nan. Aye pa. Way pa na tapos. Kuloy ice ice. Manang ice ice. Way pa ni kuloyan mo. Yan o. nagiging kamukha ko na si Carlin Ocampo. Oh guys, oh guys. Hindi alam, binayaan na ini. Joy. Panipunan Ay, yan pag guys, Ano? tapos pag guys, Ay nilapta naman ni mo Kate. ay pag guys, tapos na. Yung iban pala yan, siri. Bala na ni Miss Yaya. Tit